ऋषिरुवाच शक्रादयासुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टवु प्रणतिनम्रशिरोधरां सा वाग्विग्रहर्षकुलकोद्गमचारुदेहा देव्यायया ततमिदं जगदात्मशाक्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या कामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्या भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि साना यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्दो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुराक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापिदोषे न ज्ञायसे हरिहरादिगुणाप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतं मव्याकृता हि परमा प्रकृति स्वमाद्या यस्या समाससुरता समुदीरनेन तृप्तिं प्रयाति सफलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवेति त्रिगुणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चायसे त्वमत एव जने स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्मव्यस्य से सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारे मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषे विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलजजुषां निधानम् मुक्तिधरम्यपदभागवतां च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगतां परमात्रिहन्ति मेघासि देवि विदिताखिल शास्त्रसार दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसङ्गा श्रीकैकमालिरतैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं मृगृपीकराल मुद्रच्च शान्तसदृशश्च वियन्त्य सत्य प्राणान्मुमोच महिषास्तगतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन
देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदास्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु गणानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निवृतात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्म प्रत्याग ये बोलो बोलो हमारा समाजના શ્રી શીનુભાઈ ડાબી અધ્યક્ષ એમનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે શ્રી નવીન મિત્ર નવરાત્રી મંડળ તરફથી ધન્યવાદ અમદાવાદ